Hi guys, break time na guys. Kain na guys. Dito kami nag-break time guys. Guys. Yo! Hi guys! Bablak na naman ito. Siyempre. Guys, kain na naman. Kakain na naman si Foreman guys. Ito guys. Ayun guys oh. Lugaw pag Lunes. Bukas. Sopas bukas guys, Martes. Lugaw para malis yung hangover. Ayun guys oh. Inom mo Malis tubig. yung asawa niyan guys. Yan, May hawak ng plastic. gianuhan na lang yan kay pagkapag-weekday. Ayun. Nabantayan namin guys. Baka Anong gagawin niya sa magana ba? kapag pakamatay?